जिंदगी में कई बार हम तरक्की नहीं कर पाते क्योंकि हम माजी में फंसे रहते हैं, और ये सिर्फ हमारे साथ नहीं होता बल्कि दूसरों के मामले में भी होता है। कभी कभी आपके लिए यही बेहतर होता है कि आप किसी चीज को छोड़ दें, चाहे उसे छोड़ना कितना ही मुश्किल क्यों ना लगे, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि आप उसे छोड़ दें। कई लोग जिंदगी में ऐसी मुश्किलात का सामना करते हैं कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। मिसाल के तौर पर, आपने अपनी नौकरी खो दी, आपको बेइज्जती से निकाल दिया गया और अब आप अपने पुराने बॉस से बदला लेना चाहते हैं। इस सोच में उलझकर आप अपने सामने मौजूद नए मौकों को नजरअंदाज कर रहे हैं और आगे बढ़ने के बजाय माजी में फंसकर रह गए हैं। आप पहले शख्स नहीं हैं जिसने अपनी मुलाजमत खोई हो। हम सब ने मुश्किल वक्त देखा है। ये वक्त शायद 1 साल चले, शायद 5 साल या शायद 10 साल तक, लेकिन अगर आप आगे ना बढ़े और मुस्तकबिल की तरफ ना देखा तो ये मुश्किल वक्त और लंबा हो जाएगा। हमारे साथ कोई तकलीफ दे वाकया पेश आया हो, जैसे सेहत का कोई मसला या किसी अपने को खोना। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताने आया हूं कि ये रास्ते का इख्तिताम नहीं है। सर उठाएं और आगे बढ़ें। अगर आपको पीछे देखना भी है तो सिर्फ सबक सीखने के लिए, ना कि उसमें फंसकर रह जाने के लिए कि आप आगे ना बढ़ सकें। जब रसूल अल्लाह फतह मक्का के वक्त मक्का में दाखिल हुए तो उनके साथ हजारों का लश्कर था। उनके सामने वो लोग थे जिन्होंने मुसलमानों को तकलीफें दी, उनका माल छीना, उन पर जुल्म किया और बहुत से मुसलमानों को शहीद किया। उन लोगों से रसूल अल्लाह ने ये मशहूर सवाल किया, ऐ कुरैश के लोगों, आज तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? जरा तसव्वुर करें कि किसी को ऐसे नुकसान पहुंचाया जाए और फिर वो शख्स तमाम ताकत के साथ आपके सामने हो और पूछे कि आज तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूं? कुरैश के लोगों ने जवाब दिया, आप एक अच्छे इंसान हैं, एक शरीफ इंसान के बेटे हैं। अब अचानक उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अच्छे लगने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, आज तुम पर कोई बदला नहीं है, जाओ तुम आजाद हो। माजी की तलखियों में फंसने के बजाय हमें मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो देनी चाहिए और अपनी बेहतरी की कोशिश करनी चाहिए। एक भाई का हालिया किस्सा है, वो कोरोना वबा से पहले अपनी मुलाजमत खो बैठा। उसने मुझसे कहा, भाई मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूं, मैं उनके बारे में बहुत कुछ जानता हूं और उन्हें पूरी तरह बेनकाब करना चाहता हूं। मैंने उसे कहा, बजाय इसके कि आप लोगों को बेनकाब करें, आप अपनी जात पर तवज्जो दें। किसी को बेनकाब करने से आपको कोई फायदा होगा क्या? उससे आपको नौकरी मिलेगी? नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी साख खराब होगी और लोग तुम्हें नौकरी देने से कतराएंगे। उस शख्स ने पूछा कि मैं क्या करूं? मैंने उसे कहा कि अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से रुजू करो। उसने कहा कि मैं तो सालों से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आमदनी बढ़े, मगर इसके बजाय मेरी नौकरी चली गई। मैंने उससे कहा कि क्या तुम अल्लाह के मंसूबे पर भरोसा करते हो? कभी कभी अल्लाह की हिकमत हम नहीं समझ पाते, लेकिन हमें उस पर यकीन रखना चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर तुम्हारे हाथ में कुछ सिक्के हैं और अल्लाह तुम्हें इससे ज्यादा देना चाहता है तो पहले तुम्हारे हाथों का खाली होना जरूरी है। यह मुमकिन है कि इस अमल में तुम्हें वो सिक्के खोने पड़े, मगर आगे चलकर तुम्हें ज्यादा मिलेगा। इसी तरह अगर रसूल अल्लाह ने इतनी मुश्किलात का सामना किया तो हम कौन है कि मुश्किलात से बच जाएं? सब्र करो और दुआ करते रहो। उसने कहा कि ये वही बातें हैं जो हर मुश्किल में कही जाती हैं। मैंने उससे कहा कि ये बातें हमें सिखाई गई हैं और हमें इन पर यकीन रखना चाहिए। मुश्किल वक्त में अल्लाह का साथ कभी मत छोड़ो। मैंने उस भाई से कहा, भाई दुआ करो, अल्लाह तुम्हारे रास्ते आसान करेगा। उसने जवाब दिया, हाँ मैं मुसलमान हूं और दुआ करता हूं, मैं कभी छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे और मजबूती दे। एक दिन अल्लाह ने उस शख्स के लिए कुछ हालात बना दिए। उसने ऐसा एक मुआहिदा, सौदा किया जिसकी कीमत बहुत थी और इसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां मुआहिदा हुआ। फिर वो मुझे कहता है, बराए करम लोगों को मेरी कहानी बताएं कि वो उम्मीद ना छोड़ी। मैं तकरीबन हार चुका था, मेरी नौकरी भी बहुत बुरी तरह खत्म हो गई थी, लेकिन जो कुछ आप कह रहे थे कि अल्लाह मेरे दरवाजे खोल रहा है, वो हकीकत थी। अगर मैं पीछे मुड़कर अपने पिछले बॉस से बदला लेने की कोशिश में लगा रहता तो शायद उसी में फंसा रह जाता, लेकिन मैंने आगे बढ़कर नए मौकों पर ध्यान दिया और अल्लाह ने मेरे लिए दरवाजे खोल दिए। मैं आज ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हम सब जिंदगी में मुश्किलात से गुजर रहे हैं, हमें मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस का सामना है। याद रखें, आप अकेले नहीं हैं, हम सबको अपने अपने मसाइल का सामना है और उनसे निपटने के लिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए। एक दूसरे के लिए अच्छे अल्फाज कहें,
محنت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. ایک دن ایسا آئے گا جب آپ ضرور مسکرائیں گے, چاہے وہ 2 سال بعد ہو یا 4 سال بعد. ایک اور مثال ہے کہ آج کل طلاق جیسے فیشن بن گیا ہے. شادی کے بعد اکثر لوگوں کو پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا 2 سال بعد بھی وہ شادی شدہ ہے؟ اگر جواب ہاں میں ہو تو لوگ حیرانی سے ماشاءاللہ کہتے ہیں, کیونکہ اب شادی کا برقرار رہنا عام نہیں رہا. اب لوگوں کا طلاق لینا عام بات بن گئی ہے. صحیح وجہ کے لیے طلاق لینا غلط نہیں ہے, لیکن جب یہ فیشن بن جائے تو یہ واقعی فکر کی بات ہے. اب ہم ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے کو تیار نہیں ہوتے, نہ ہی معاف کرنے کو. ہم ایک کامل انسان کی تلاش میں رہتے ہیں. ہم ایسے کامل انسان کی تلاش میں ہیں جس میں کوئی کمی نہ ہو. حالانکہ یہ صرف جنت میں ہی ملے گا اگر وہاں تک پہنچ گئے تو. طلاق ہونا دنیا کا خاتمہ نہیں ہے. شاید یہ اللہ کا فیصلہ ہو کہ آپ کو کوئی اور بہتر ساتھی ملے. اگر آپ پہلی شادی نہ کرتے تو شاید آپ اس بہتر شخص سے نہ مل پاتے جس سے بعد میں شادی ہوئی. اسی لیے کبھی ہمت نہ ہاریں. میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں کئی لوگ سر ہلا رہے ہیں. اللہ ہمیں آسانی عطا فرمائے, اللہ ہمارے دروازے کھول دے. زندگی میں مشکلیں اور آزمائشیں آتی ہیں, ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور بہتری کی طرف دیکھنا چاہیے. اللہ ہم سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے. کسی اور کی زندگی کو مشکل بنا کر آپ کی زندگی آسان نہیں ہو جائے گی. اگر آپ کو سکون چاہیے تو پرانی باتوں کو چھوڑ کر آگے بڑھو. رسول اللہ کی ملاقات حضرت خالد سے مدینہ میں ہوئی جب وہ اسلام قبول کرنے آئے تھے. جانتے ہو وہ کون تھے؟ انہوں نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا تھا, خاص طور پر جنگی احد میں. وہ مشہور تھے. انہوں نے رسول اللہ سے کہا, اے اللہ کے رسول, میں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا. اب میں اسلام قبول کرنے والا ہوں, میرے ساتھ کیا ہوگا؟ رسول اللہ نے اللہ کے حکم کے مطابق انہیں بتایا کہ اسلام تمہارے ماضی کی تمام برائیوں کو ختم کر دے گا. جس طرح توبہ ماضی کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے, اسی طرح جب تم اسلام قبول کرتے ہو تمہاری تمام برائیاں مٹ جاتی ہیں اور اچھائی تمہارے ساتھ رہتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی زندگی بدل دی تو ہم تمہارے برے اعمال کو نیک اعمال میں تبدیل کر دیں گے. ایسے دن ہماری زندگی میں آتے ہیں جب ہم اتنے نیچے آ جاتے ہیں کہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے. جانتے ہیں کہ ہم سے پہلے کے پیغمبر اور نیک لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے, اے اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ انہیں بھی آزمایا گیا, وہ ہر طرف سے امتحان میں مبتلا ہوئے, یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ کے لوگوں نے کہا اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے صبر کرو, اللہ کی مدد قریب ہے. آج کے موضوع کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں امید پیدا کی جائے اور انہیں یہ پیغام دیا جائے کہ ماضی میں جو کچھ بھی ہوا, چاہے کسی نے آپ کے ساتھ کچھ کیا ہو یا آپ کا اپنا ماضی ہو, اس پر افسوس میں نہ ڈوبیں. آپ کو آگے دیکھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے اس سے بہترین فائدہ اٹھائیں. آخر میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ ہم میں سے جن لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یا ہمارا کوئی غلط ماضی ہے یا ہم نے کوئی گناہ کیا ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. ہو سکتا ہے اگلے ہفتے ہم میں سے کچھ لوگ مسجد میں نہ ہوں, بلکہ اگلے ہفتے کا انتظار کرنا بھی بہت دور کی بات ہے. کسی بھی وقت کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. بس اپنی غلطیوں کو درست کریں, اٹھیں, کھڑے ہوں اور آگے بڑھیں. اللہ سے معافی مانگیں. اگر ایک بار بھٹک جائیں تو پھر سے اللہ سے معافی مانگیں اور بار بار مانگتے رہیں.